अबकारी धोरणाचो खटलो न्यायालयान भायर आयले उपरांत आप गोंयान भाजपाचेर खर टिका केल्या। ह्या निवाड्याक लागून अरविंद केजरीवाला आड रचिल्ले कारस्थान उक्ताडार आयला असो दावो आप फुडाऱ्यांनी केलो। ह्या आरोपांत न्यायालयाक कसलोच ठोस पुरावो मेळूंक ना अशें आप म्हणटा। न्यायालयाच्या निर्णया वयल्यान हे प्रकरण अदमासाचेर आदारीत आसा आनी तातूंत पुराव्यांचो उणाव आसा अशें दिसून येता। राजकी कारणाक लागून अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया हांकां लक्ष करपा खातीर तपास यंत्रणांनी आपल्या अधिकारांचो गैरवापर केलो असो दावो आम आदमी पक्षाचो गोंयचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान केलो। ते भायर गोंयांत आप फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं सरकारा आड तिडक उक्तायल्या। कालचे जे जजमेंट आयलां खूब जाणांक खबर ना। हे जजमेंट चार्जशीट एक्सेप्ट जावन ट्रायल जावन सगळे एक्झामिनेशन ऑफ विटनेसीस आनी एविडन्स जावन हो जजमेंट न्ही हो एक ऐतिहासीक जजमेंट। दिस जजमेंट हॅज थ्रोन आउट CBI's केस एट द टायम ऑफ फ्रेमिंग चार्जीस। जशें तुमकां सांगलें CBIन सगळे पुरावे एकठांय करून विटनेसीस एकठांय करून येदो व्हडलो डॉक्युमेंट कितलेशेच 1000 पेजीचो कोर्टा कडेन दिलो। येदी आमची व्हडली केस आसा हो अरविंद केजरीवाल आनी हे मनीष सिसोदिया ह्या सगळ्यांनी 100 कोटी चोरल्या म्हणून तांकां एक केस करून दिल्ली। कोर्ट वेंट थ्रू दॅट चार्जशीट आनी ट्रायलाक धाडच्या पयलींच ही केस भायर मारली काल। येस्टरडे वॉज नॉट प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द फायनल जजमेंट। येस्टरडे द कोर्ट वॉज सपोज टू फ्रेम चार्जीस आनी त्याच वेळा ह्या जजान सांगलें की तुमच्या चार्जशीटान इतले पानां तुमी प्रिंट आउट केल्या ते सगळें बरें आसा पूण हातून एक सुद्दां पुरावो ना दॅट वील स्टँड द टेस्ट ऑफ द ट्रायल। एक सुद्दां पुरावो ना तुमचो। हे सगळे तुमी एक षडयंत्र कशें केलां ओन्ली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स आउट ऑफ स्टेटमेंट्स। नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन रिकवर्ड। कसलेच एविडन्स तुम्ही हांगा दाखोवंक ना की तुमचे कडेन आसा जाचेर आमी ट्रायल दवरूंक सुद्दां शकता। दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट अबाउट येस्टरडेज जजमेंट की CBIची आनी म्हळ्यार जाता की भारतीय जनता पार्टीची ही जी केस आशिल्ली ही इतली फालतू आशिल्ली की द जज डीड नॉट थिंक इट फिट टू इवन टेक इट टू ट्रायल एंड इट किक्ड इट आउट एट द टायम ऑफ फ्रेमिंग चार्जीस। श्री अरविंद केजरीवाल हांचेर उलयला। ताणें क्लियर कट सांगला की दिस कोर्ट फाउंड नो लीगली एडमिसिबल or prima facie material connecting Arvind Kejriwal to any alleged manipulation of the excise policy। हे अशें सांगता की कोर्टाक खंयच्याच प्रकारचो प्राथमीक दृश्टीन खंयचोच एविडन्स कांयच मेळूना जावं जें सांगतालें की जी एक्सायज पॉलिसी बद्दल इतलो बोवाळ जो इतलो व्हडलो फुगो जो फुलयलो करप्शनाचो त्या करप्शना बद्दल ही पॉलिसी मॅन्युपुलेट करपाक ते करप्शन ही पॉलिसी मॅन्युपुलेट केला अशें खंयच्याच प्रकारचो एविडन्स ह्या एंटायर चार्जशिटान नाशिल्लो। देर वॉज नो म्हणजे खंयच्याच प्रकारचें चुकीचें कृत्य जाल्ल्याचोय नमूद ह्या चार्जशिटान नाशिल्लें। फुडें कोर्ट सांगता की ही एक्सायज पॉलिसी जेन्ना घडयली तेन्ना सगळ्या प्रकारचो ड्यू प्रोसेस तातूंत LGचें कन्सल्टेशन कॅबिनेटाचें एप्रुवल डिपार्टमेंटाची स्क्रुटिनी आनी हें सगळें जाल्लें आशिल्लें। थंस कॉन्ट्राडिक्टींग म्हणजे जो क्लेम एंटायर चार्जशिटान इन्वेस्टिगेटीव एजन्सीन म्हणजे CBIन केलो की एंटायर जे प्रोसेस आसा तो चुकीचो घडयलो प्रोसेस सारको जावना हें सांगपाचो जो प्रयत्न केलो कोर्ट सांगता की ह्या तरेचें कांयच तांकां एंटायर चार्जशिटान मेळूना। फुडें जे मेघांता रेड्डी म्हणून जे आशिल्ले तांच्या कडल्यान जे अपफ्रंट पयशे घेतले तांकां फेवर करपा खातीर त्याय पयशांचे कसलेच जे प्रूफ घेतिल्ल्याचे प्रूफ जावं ताच्या रिकवरीचे प्रूफ खंयच्याच प्रकारचो प्रूफ ह्या कितलेशे रेडी नंतर कितलेशा दिसांच्या इन्वेस्टिगेशना नंतर खंयच्याय एजन्सीक मेळूना। ही जी केस जी आसा ती कोर्टान सांगल्या की पुरा ही फॅब्रिकेटेड केस आसा।
तुमचे कडेन एक बीन तुमचे कडेन तत्व ना की ही केस फुडें व्हरपाक. जशे पळय फाटल्या इलेक्शनाक की इतलो बोवाळ जालो की लिकर स्कॅम म्हणून. जरी तो लिकर स्कॅम जाला जाल्यार कोर्टान ताका विचारले तुमी एक पुरावो हिंगासर तुमी दवरा. तो तांच्यान दवरूंक जावंक ना. आनी खास सांगचें म्हटल्यार की जेन्ना ते म्हणटाले की हो सगळो पयसो व्हरून गोंयच्या इलेक्शनाक हें केलां, तिवूय तांची फोट कोर्टान दाखोवन दिली आनी सांगून दिलें की तुमी जे म्हणटा की हवाला ऑपरेटर की पयशे गोंयांत घेवन गेले म्हणून तुमच्यान ते साबीत करूंक जावंक ना म्हणून एका रुपयाचो पासून तुमच्यान हांगासर एविडन्स हाडून दिवपाक जायना. सो ही केस तुमचेर धरना. अरविंद केजरीवालाक 6 म्हयने ताणें भितर दवरलो फक्त फर्जी केस घालून, फक्त एकाच कारणाक लागून की आम आदमी पार्टीची पॉप्युलॅरिटी जी आसलेली ती वाडत वयताली. त्याच्या कामाची पॉप्युलॅरिटी आसलेली ती वाडत वयताली. हे खंय तरी ह्या बीजेपी आनी खास म्हटल्यार हो नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांकां खंय तरी हे हटकताले. जेन्ना पळय लिकर स्कॅम जाल्ले तेन्ना थंयच्यान असो एक हें केलें की तेचो जो फंड आहा तो आमच्या गोंयच्या इलेक्शनाक यूज केलो आनी आमच्या खुबशे पॉलिटिकल लिडरांक तेन्ना हॅरेसमेंट केले, तांकां स्टार्ट केलो, तांकां इन्क्वायरी स्टार्ट केल्यो, अशें तांकां भरपूर त्रास केले. तेन्ना आतां हे गोंयांकूच कळ्ळें की मेसेज पावली की हे बाबा हे सगळें चल्लें ते फोटींगपणां. आतां लोकांनी चिंतपाक जाय की हे सरकाराचेर कशें दबाव तंत्र चालू आसा आनी कशें ज्युडिशरीचेर प्रेशर आनी सगळ्या एडमिनिस्ट्रेशनाचेर प्रेशर घालून हे सरकार चलयता. बीजेपीची एक नियत आसा. जर एका स्टेटीन जर ते सत्तेरी येना कशें दिसता जाल्यार ते आपले सगळी यंत्रणा वापरता. ईडी म्हण, CBI म्हण, इन्कम टॅक्स म्हण, सगळ्यो ज्यो तेंच्यो एजन्सी आसा तितक्यांचो तो वापर करता आनी तांचे कडेन इतक्या कोटींनी रुपया आसा ते कोटींनी रुपयाचो तो वापर करून ती सत्ता कशी आपले कडेन घेतली हेच ते पळयतात. तशेंच दिल्लीक जालें. दिल्लीक जेन्ना आमचें सरकार येयलें आनी सरकाराची जेन्ना आमचे लोक आमच्या सरकाराच्या खूपच मानू लागले आनी ताचो जय जयकार करूं लागले तेन्ना दिसलें बीजेपीक की ही दिल्लीक आमची सत्ता येवपाची ना. आमी कितकोय प्रयत्न केलो, कितें कितें केलें जाल्यार आमची सरकार हो दिल्लीक जावपाचो ना आनी अरविंद केजरीवालाचो पाड आमचेर जावचो ना. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.